परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगजनी श्री श्री बड़मा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव सभी श्रीचरण मोर कटी कटी प्रणाम। इष्ट परिवार प्रति प्रत्येक चरण में मोर कटी कटी प्रणाम। आज यही मातृ सम्मेलनी जे श्रावण परिक्रमार पंचम दिवस आमर आईआरसी नयापल्ली सालियासाई जयदेव विहार अंचल माँ मानकर प्रचेष्टार आउ पछदपटे सबू दादा मानकर भाई मानकर भी प्रचेष्टार आज अनुष्ठित होती। खूब सुंदर भाव ग्रंथ पाठरू सुमधुर सुसंगीत सबू भजन अर्पण कराई ठाकुर बड़मा श्रीपाद पद्म आते सुंदर भाव आलोचना कुनिमा कले। समय बहुत कम भितर मत कल्याणी माँ 10 मिनिट कहते कहू कहू जदि कुआड़े जो मोर माइंड पूरा सेटेल हो गला 10 मिनिट्स बाट से एपट सेपट होपारे टी हो जाए केते तो प्रथम क्षमा मागी नौ तो जहाँ भी हो टाइम को देखा पड़ो। दासिया बाउर नड़ियाटा जगन्नाथ महाप्रभु नहीं गला परे आमर जो थिले पंचशाखा थे अच्युत सामंत जसवंत आउ बलराम दास जगन्नाथ दास आउ जड़े कि एमती पंचशाखा थे से मैंने कहले ए दासिया बाउरी एमती केमती भक्त है तार घर को टे जा तो बुली आसवा आउ सी कौन दासिया को सबुदिन जगन्नाथ जाऊँ देखा करने को आज जगन्नाथ को नीलचक्र बसई दबा पंचसखा माने भी भक्त थे सी जगन्नाथ द्वारा बस तेणु नीलचक्र बसई दी पलि आसिले दासियार घर को आसला से जो जसवंत आउ अच्युत आउ बलराम दास जगन्नाथ दास आउ जड़े किए अनंत अनंत हाँ सी आसपर आसिक डाकिले दासिया एटू आज्ञा दासिया बाउरी तांको देखी शीघ्र तांको स्त्री को डाकिले कहले शुणुच शुणुच सेठू तांको स्त्री को आज्ञा आज्ञा आसुची आसला तांको स्त्री को से माने देखिले फास्ट तांकर जो चाली चलन आचार व्यवहार सेटा देखिकी से माने बुझीगले कहले नाई 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 ये हूँ मूल ये आहारी ये जगन्नाथ को पाई से बुझीगले। यही परिप्रेक्षी ठाकुर गोटे कथा कहूँ ठाकुर हिमायतपुर थिला बेले जनक भाई ठाकुर को प्रश्न कर ठाकुर ये जे दाम्पत्य जीवन स्वामी स्त्री जीवन एते मधुर मनज्ञ ये दुईटी शरीर गोटे आत्मा किंतु यही भितर कहीं छड़ कहीं अविश्वास कहीं एते माने छलना कपटता पुणी लास्ट रे कौन ना अविश्वास भितर मृत्यु आजिकल समाज रे स्त्री भी स्वामी को मारी दूची स्वामी स्त्री की मारुची यही जो टेंडेन्सी एटा कौन पाई होउची से ठाकुर कहले अरे शुण तू टिके कालकाटा गलु कोलकाता जा सेठी सुभाष बसुंकर घर को आड्रेसटा देले एवं सेठी पहुँचू पहुँचला से भाई जनक गले एवं से आड्रेस पहुँचला सुभाष बसुंकर माँ कॉलिंग बेल देला पचारुचंती क्या खोजुंट आज्ञा ना मुझे आपण घर को मत ठाकुर पठे ठाकुर ना आज्ञा आसतु गेट खोलीदे सी जाकि ड्राइंग रूम रे बसईदे बसई कहले आज्ञा मुझे आसूची कहीकि गोटे घंटाए पलि गले गोटे घंटा पर पुणी आसुंच आसला ये बसी बसी विरक्त हो गले कहले कौन ये जड़े मुझे मुझे अतिथि मत बसई कौड़े चलीगले ये कौन तापर आस कहले माँ मु गोटे घंटा बसिली कौन आपणकर काम थिला ना आज्ञा ये आसिले तो से चली जाइली ना ये माने सुभाष बापा जानकीनाथ बस आपण जानिले किमती बेल तो बाजिनी आपण जानिले किमती ना सी आसिले तांकर जता शब्द तांकर चाबी रखिबार शब्द मते जना पड़ी जाए यहाँ आम मानकर भी बहुत जनकर टिके टिके अच्छी हुए घर को किए स्वामी केतला आसवाटा जना पड़ी जाए अन्य किए से जना पड़े अच्छी टे तो कहबार उद्देश्य दिला तांकर से जो मनोवृत्ति अनुसारणी स्त्री से पाई तो सुभाष बस सेठू आसी ठाकुर कथा कहवा ठाकुर जे माँ लक्ष्मी बड़ माँ सबु समय प्रस्तुत था ठाकुर को भरी पूरण करने ठाकुर जमी काणी चाहिए किसी असुविधा न हुए एमती भल पाइबा कौ जुगरे हो नथिला एमती भल पाइबा माने ठाकुर मशारी मशारी बड़ माँ मशारी टाणी शुईथे हाथ पूरे कि कानरू कान फुल जहाँ जहाँ सुना थाए चुप किना ठाकुर नहीं जाती बड़ माँ जानती किंतु जमी किसी न जानती
ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କାନଫୁଲ ଯେଉଁ ଦେବର ପୁଅକୁ ଦେଇଥିଲେ କେତେ କଷଣ ସହିଥିଲେ କର୍ତ୍ତା ମାଙ୍କଠୁ। ଏଇ ଯେ ତାର ପରିବାରକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ତାର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଅଭାବର ଘର, ସେ କଷଣ ବି ସହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଟି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି। ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେରେଇଛି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ସହିବା ଶକ୍ତି। ଆଉ ଯେ ଥରେ ମା ଗଗରାରେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ମାସ, ତାଙ୍କର ଜୀବନୀଟା ଟିକେ ଆଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏମିତି ଆମେ ଟିକେ କହିବା ଉଚିତ। ତ ପାଣି ଭରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଜଣକୁ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ଗଗରାରେ ପାଣି ଭରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଉଣୀ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଛି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଲୋ ଘରର ଖବର କ'ଣ? ସିଏ ତାଙ୍କର ସାନ ଭଉଣୀ ଯେ କହୁଛି, ଘର ଆଉ କ'ଣ, ତୋହରି ପାଇଁ ତ ଚିନ୍ତା, ଆଉ ତୁ ତ ବେକାରଟାକୁ ବାହା ହେଲୁ, ମାନେ କିଛି କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଖାଲି ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ ଏମିତି ସେମିତି କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବଡ଼ ମା ଯେଉଁ ପାଣି ଗଗରାଟା ଭରିଥିଲେ ସିଧା ଧରିଲେ, ପଳେଇ ଆସିଲେ ଘରକୁ, ଅନେଇଲେନି ଚାହିଁଲେନି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆସିଲେ ଏବଂ ଘରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ବାପା ଆସିଛନ୍ତି ଝିଅର ଘରକୁ। ବାପା ଆସିଲେ ବଡ଼ ମା ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆଉ ଗଲେନି, ସେଦିନ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବୋହୂ କାହିଁକି ଆସିକି ପ୍ରଣାମ କରୁନି, ଲୋ ବୋହୂ ତୋର ବାପା ଆସିଛି। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଗଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକମୁହିଁ ପଳେଇଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛଟ କରିବା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନିନ୍ଦା ସେ କେବେ ବି ସହିପାରୁନଥିଲେ। ବଡ଼ ମା ଦିନେ ଯାଇକି ବଡ଼ ମା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଧରିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଶୋଇଥିଲେ, ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ଚାବି ଧରିଲେ, କହିଲେ ଶୁଣୁଛ ନା କ'ଣ କୁହ? ନା କେବେ ତ କିଛି ମାଗିନି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିମି ଦେବ ନା? ହଁ କୁହ। ଶୁଣ, ମୋତେ ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ତ ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ। ବଡ଼ ମା ନିଜେ ତାଙ୍କ ବୈଧବକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେ ପାର ଥାଇ ଯଦି ଦେଖିବି ତୁମର ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ହେଉଛୁ ନା, ମୁଁ ସେଟା ସହିପାରିବିନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାଇ ତ ହେବେ। ଠାକୁର କହିଲେ ସେଇଟା ତ ହେବ। ଏଇ ଥିଲେ ବଡ଼ ମା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି। ବୀରେନ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ। ବଡ଼ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଛତାଟା ନେଇଯା, ଖରା ପଶିଲେ ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହେବ, ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତୁ ପେସେଣ୍ଟ କେମିତି ଦେଖିବୁ? ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ମା। ତେଣୁ ଆଜିର ନାରୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମାତୃଶମୀ ନଥାନ୍ତା, ଏଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା, ଏ ତ ବଡ଼ ମା ତ ଏଇ ଯୁଗର ମା ନା, ଏଇ ଯୁଗର ମା, ଏଇ 132 ବର୍ଷର କଥା। ତେଣୁ ବଡ଼ ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ନ ଧରିବା, ଆମେ ଯଦି ବଡ଼ ମାଙ୍କର ସେଇ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଚାଲିଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଆମ କାନରେ ନ ପକାଇବା, ଆମେ କେବେ ସଜାଡ଼ି ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ସମସ୍ୟା ଉଲ୍ଟାରେ ଚାଲିଛି, ଉଲ୍ଟା ଯାଉଛି। ନାରୀ ଭାବୁଛି ମୁଁ ପୁରୁଷ ସହିତ ଟକ୍କର ଦେବି, ସୀମାରେ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ପୁରୁଷମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ନାରୀ କହୁଛି ମୁଁ ବି ଯୁଦ୍ଧ କରି, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ନାରୀ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା ଦରକାର, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ରାଜନୀତି କର କି ଯାହା ବି କର, ନାରୀ ସେସବୁ ଦୂରରୁ ରହିବାଟା ଭଲ। ରାଜନୀତିକି ଠାକୁର ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଟିଭି ମିଡ଼ିଆ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସେ ନାରୀମାନେ ବାହାରି ଉତ୍ପାତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅମକେ ସମକେ ଯେଉଁଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେ ସମାଜ କେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆପଣେଇ ନେବା। ମୁଁ ଆଜି ଭାବୁଥିଲି ଘରେ ବସିକି, ମୁଁ କହିଲି 6P, ମୁଁ ନିଜେ ସେଟା ଭାବୁଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି 6Pଟା ମୁଁ ଯଦି ଆପଣେଇ ନେବି, କାହା ପାଇଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପାଇଁ କହୁଛି। ମୁଁ କହିଲି 6Pଟା ଯଦି ମୁଁ ଆପଣେଇ ନେବି, ହୁଏତ ମୁଁ ଭଲରେ ଟିକେ ରହିପାରିବି। 6Pରେ ପ୍ରଥମ 2ଟା P ହେଉଛି ପରମ ପୁରୁଷ, 2P, ଆଉ ଆଫ୍ଟର ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସନ୍ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ନାରୀ ହେଉ କି ପୁରୁଷ ହେଉ, ସେ ଯିଏ ବି ହେଉ। ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ମି, ମୁଁ ନାରୀ ଜଣେ, ତେଣୁ ସେ ପିରେ ମୋ ପର୍ସନ୍, ତାପରେ ମୋର ପରିବାର, ଆନନ୍ଦର P ପରିବାର, ତାପରେ ମୋର ପରିଜନ, ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ପଡ଼ିଶା ଇତ୍ୟାଦି, ତାପରେ ମୋର ପରିବେଶ ଯାହା ସବୁ। ତ ସେ ଟୋଟାଲ୍ 6P କି ମୁଁ କ'ଣ ଦେଇପାରିବି, କାରଣ ଅନ୍ୟର କର୍ମଟା ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ, ମୋ କର୍ମଟା ହିଁ ମୋ ହାତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୋ କର୍ମ ଉପରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ, ଆଇ ଏମ୍ ମାଇ ଓନ୍ ଏକ୍ଜାମିନର, ମୁଁ ହେଉଛି ମୋ ନିଜର ପରୀକ୍ଷକ। ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ମୁଁ ଠିକ୍ କରୁଛି କି ଭୁଲ କରୁଛି। ଠାକୁର ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ଠାକୁର ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନାରୀ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖରାପ ଭାବିବେନି, ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ୁ ଶିକ୍ଷିତ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ଯଦି ଗୃହିଣୀ ବି ହେଇଛି ନା, ପ୍ରବଳ କାମ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରବଳ କାମ।
समय न थाए केतेबेले काँ भा 5-10 मिनिट बाहरला आम ये आजिकल मोबाइल टी देखिले कि कौन मुंड कुंडेले कि सजबाजले 5-10 मिनिट से सप्ताह भी गोटे दिन कि 2 दिन भी मिनिट न थाए प्रबल कम आपण करंतु निर्मल भाव में परिष्कार परिच्छन्न भाव में पूरा ठाकुर जो चाहिए क्लीन एंड क्लीयर भाव में करंतु टोटाली समय अंटिबनी तेणु नारी की तो एतिर समय नहीं ठाकुर कहले नारीर प्रकृति यूनिवर्सिटी होची ता घर शाशु घर आ सबु दिग को लक्ष्य करी चले बोली से लक्ष्मी से आचार्यदेव कथा जो कही जे आई एम माई ओन एग्जामिनर ठाकुर ये आचार्यदेव गोटे कथा बहुत तो कथा अच्छी आचार्यदेव कथाटा कही सांग करी से आचार्यदेव ये अपडेटर कथा बसी था जड़े भाई तांकर दिल्ली आसचंती परिवार बिजनेसमैन कहते जे आसिकी दादा को प्रणाम कले कहले आज्ञा आमर पुओ जो प्राप्त वयस्क पुओ किंतु आमर बिजनेस अच्छी किंतु सी आम बिजनेस रो किछि भी कथा बुझुनी खाली पैसा नौची बुलाबुली करुछि उड़ौछि किछि बुझुनी शेष आचार्यदेव कहले आज्ञा समय तो बीती गलानी बहुत डेरी हो गलानी पिला जितेबले छोट थाए ताकू तार जीवनर गल्प तार परिवार गल्प ता परिवार संस्कार गल्प ताकू शुणेबा कथा जीवन गल्प माने कौन जीवन गल्प होची जीवन क्या बुझाए जीवन इष्ट नथिले जीवन बुझा जाए ना सेतिपई ठाकुर होचती जीवननाथ ठाकुर होचती प्राणेश्वर जीवनेश्वर तेणु ठाकुर को धरिकी जहाँ किछि तेणु जदि जीवन इष्ट न थांती ताहले जीवन किछि बुझा पड़े ना तेणु जीवन गल्प माने कौन दीक्षा नवा जीवन आदर्श को धरिबा आउ कौन तांकर विधि विधान पालन करिबा आउ कौन जेतेबेले जो सकाळे जो दुई प्रार्थना गुरुजन को प्रणाम करिबा आउ कौन ना जेतेबेले इष्ट परिवार पाख केन्द्र को आसुचंती सत्संग केन्द्र को आसुचंती तांकु नेकी पिला छुआ को मिलैबार अछि दर्शन प्रणाम करिबार अछि आउ कौन ना एमिति मास 2-3 मास को थरे तांकु आश्रम को नेकी आचार्यंकर संग करिबार अछि एटा होचु जीवन गल्प आउ कौन परिवार गल्प परिवार को भलिया आम परिवार रे बापा जेजेपा जेजेमा इत्यादि को भलिया तांकर चाली चरण आचार व्यवहार अल्परे संतुष्ट होबा पर चर्चा न करिबा पर निंदा न करिबा इत्यादि उपरे आम परिवार चाले पिला को सब सुनै दबार अछि जदि नेगेटिव भी थाए ताकू पॉजिटिव रे कन्वर्ट करिबा दायित्व होची बापा मां मानकर तेणु परिवार भीतर आ संस्कार माने आम परिवार के चोरी करंतिनी आम परिवार के दुराचारी नहांती आम परिवार एमती सब संस्कार कथा गुड़ाक पिला कहवा कथा आउ जो गुड़ाक पिला शुणेले पिला रिफर्म हो आसे तेणु बड़ माँ से पॉजिटिविटी जो जिनस थिला आज नारी माने एभलिया सिचुएसन पहुँचती ऑलवेज आम माइंड भितर नेगेटिव गुड़ाक इंटैक्ट करुच्ची आसिक पशुची से नेगेटिव गुड़ा को एलिमिनेट करने ताको बात देवाई ठाकुर को आसक्त होगा पड़ो जीवन जे सहित आटाचमेंट एत स्ट्रंग कर बाय नाम ध्यान नाम करने को पड़ो कंपलसरी जेते डीपी आगे नाम करे तापरे काम करिया डीपी काम करवा परिशेष में मुझे आपण समस्त सुख शांति निरामय जीवन दयाल निकट प्रार्थना करी मोर वक्तव्य को सांग जय गुरु।